दुकाने बुदुका बुदुका जे दुका आ दुकाने बुदुका दूरे दूरे ना जा रे सालू काटे आचे राधारी भालू लाकड़ी देसी गाले सो हेलो गाइस वेलकम आशा करछि समस्त बहुत भल थे आ मु भी बहुत भल अच्छी। सो गाइस थंबनेल देखिए जानी पाते कि मुझे आज को भाई पाखे आसी पहुँची तो सीधा सड़क से भाई सहित मिसवा आउर केमती नाट्रे आइले आमती लाइफ रे चलती कौन करुँच से टोटाल ए वीडियो रे देखा मिल। सो भाई आम चैनल रे स्वागत तुमको। तो देखि पारे भाई आम पाखे अच्छा थंबनेल देखी जानी आज पहुँची जाइए टेंगे टेंगे भाई पाखे जे कि नाट्रे बहुत सुंदर रोल करती आर गीत तो शुणी थो केरम केरम बोलिकिना बहुत फेमस यूट्यूब रे। भाई तुम परिचय टे फास्ट दे दियो। मुई मोर ना है बलभद्र हरिजन मुई नाट्रे एंती आखड़ा पटे नाट शिल्पा एंती जाई दिन दुई दिन घर लोक भी जाऊ नहीं बोलते मुई आका कर दिन दुई दिन गली गुरु मन कहले टिके नाच कहले सेटा मैं नाचली ए दिन एबे माने तमे एबे प्रेजेंट रे तमे कोन करछो एबे रंग कर माने तमर एबे कोन चलछि माने पढ़ापढ़ी चलती के क्लास पढुछो नौ माने एबे कोठी पढुछो गारे। अच्छा तो भाई कर एबे 9th चलछि आउ पाठ पढ़ा सहित नाट आड़े भी जाउछंती तो माने तमर केमती बोले तुमको गुरु माने का चॉइस करले ना केमती एमती गोटे दिन नाचली से दिन अच्छा भाई तमे मेन कथा है तमे जानी कि तमर ये गीत तमे तमर गीत ना ये यूट्यूब रे बहुत भाइराल हो जियो बोली ना ठीक बोले तुमको केन लागुची जेंती एबे उर्दो भाईना तमर इंटरव्यू नेला बोले केमती तमर रेस्पॉन्स केमती थिला तमे जते बेले एक्टिंग करूथिलो फर्स्ट तो एक्टिंग करू नथिलो माने एंती किछि वीडियो करूथिलो ना केमती माने कोनसी यूट्यूब वीडियो इंस्टा रे ना किछि बारे एबे कोनसी चैनल अछि कि नहीं चैनल में अच्छा बोले तमर ए जो नाटरे बोले केमती आसलो तुमको गुरु माने डाकले ना केमती गुरु मान तो डाकी नाथी मुई आका गली कर दिन नाचली से दिन रो बोल नाचसी बोलले से दिन रो डाकले से दिन निकराइबा दिन डाकले से दिन नाचली नाच। अच्छा भाई तमर माने एबे तमर फैमिली रे के अछंती माँ बापा भाई भौणी तीनटा भाई दुईटा भौणी अछि माने भाई भौणी माने पढ़ापढ़ी सरला गोटे मैरेज ही नाट पटे जीवा पाई तुमको सपोर्ट बहुत कले किए बेसी सपोर्ट करे बाबा। अच्छा आ मां करंती नहीं करंती अच्छा आउ भाई भौणी आउ तमे जते बेले बाहर को जाओ लोग माने देखि कि ना खुशी होंती कि नहीं हां वही किसी ये आउ तमे माने माल फाल मारुछ कि नहीं ना पुड़िया माल ना आउ माने मैरिज के होबो एबे तो नहीं आउ माने तमर एमती कोनसी मांडू अछंती कि नहीं नहीं कोनसी लव चक्कर नहीं तो नहीं बोले तमर एबे आकू तमे कोन करबा पई चाहछे एबे तो पढ़बी हां माने पढ़ा पढ़ी करिया तमर एम कोन अछि ये तमे आगे जाई किना कोन करबो तो भारी नहीं ये पढ़बी आरी। अच्छा एबे तो तमर 9th चलछि नहीं भाई माने एबे जाए तमर गोल सेट करनो भी नहीं तुम मेन कथा तमे पढ़ा पढ़ी भितरे कि कोनसी जॉब फॉब भितरे तुमर इंटरेस्ट बहुत ना माने तुमको एक्टिंग करिवारे एक्टिंग को जानो पढ़वार
ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ସହିତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହଇ ତମେ ଇଏ ଯୋଉ ବାମନି ଗାଁର ନାଟ ସହିତ ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଅଲଗା ନାଟରେ ରୋଲ୍ କରୁଛ କି? କରିଥିଲି ବୋଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଟରେ ତମକୁ ଡାକନ୍ତି ହଇ ମାନେ ଅଲଗା ମାନେ କୋଉ ଗୁରୁର ନାଟରେ ରୋଲ୍ କରିଛ? ଆମର ଗୁରୁ ରାହା ମାନେ ସେଟା କୋଉ ଗାଁର ନାଟ ଥିଲା? ସେଟା ବରା ଯୋଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ବରାଜଡ଼ିରେ ଦାମଗୁରୁଙ୍କର ନାଟ ଅଛି ହଇ ନାଇଁ? ଆଉ ଯଦି ଦାମଗୁରୁ ଯଦି ତମକୁ ଅଲଗା କୌଣସି ନାଟରେ ଯଦି ଡାକିବେ ତ ଯିବ କି ନାହିଁ? ଯିବି ତମର ତ ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି ହଇ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସହିତ ମାନେ ନାଟ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି? ହଇ ସୋ ଗାଇସ୍ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲେ ତ ଗାଇସ୍ ଯଦି ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଗୀତ ସହିତ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲୁଥିଲି ଯଦି ଖରାପ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ। ହଇ ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ଗାଇସ୍ ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଟିକେ ଦେଖିବା ଗାଇସ୍। ମୁଁ ତ କେବେ ଲାଇଭରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇଭଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଚାଲ ସେ ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିବା। দূরে দূরে না যা রে সাধু বাটে আছে রাধা রে ভালু লাভলি দেশি গালে লাভলি দেশি গালে ঢালিয়া মধুর জল দেশা পাইলা চাপতে নাই বামনি গাঁদা কেরো কেরো মোদি কেরো কাঁদাইলা কেরো মোদি কেরো কাঁদাইলা দোকানে বুদুকা বুদুকা জুদুকা আ দোকানে বুদুকা দূরে দূরে না যা রে সাধু বাটে আছে রাধা রে ভালু লাভলি দেশি গালে ସୋ ଗାଇସ୍ ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖୁଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଇ ଆମକୁ ଗୀତ ଶୁଣେଇଲେ ତାପରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାରୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖାଇଲେ ତ ଗାଇସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମର ହିରୋଇନ୍ ଯାହାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁ ନାଟରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ ବୋଲେ ତମର ନାଟରେ ବୋଲେ ତମର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ଭାଲୁ କେରେ ଫେରେ ଭାଲୁ ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ତମର ବୋଲେ କମେଡ଼ିଆନର ନାଁ ହଇ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇକିନା ବି ଦେଖୁଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତମର ଯେଉଁ ଗୀତ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗାଇକିନା ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲୁଥିଲି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି তোর সুন্দরী রূপ দেখি ডালিম খসি বামনি গাঁর বায়া হে বাই ধাংড়া দেখি দেখা ধাংড়া দেখি তোর সুন্দরী রূপ দেখি ডালিম খসি বামনি গাঁর বায়া হে বাই ধাংড়া দেখা ধাংড়া দেখি দামু গুরু সিজে আমো পিলা রাশি প্রদীপ গুরু গাই দিলানি হসি হসি দেখা হসি হসি উলুকা ঝুলুকা পাদুকানে ঝুলুকা 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 পান দোকানে বলেটা দূরে দূরে না যা রে সালু বাটে আছে রাধা রে ভালু লাভড়ি দেশি গালে ସୋ ଗାଇସ୍ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି ସେ ଗୀତ ଗାଇକିନା ଶୁଣେଇଲେ ଭାଇ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଆଖଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ ତ ସେତେବେଳେ ତମର ବୋଲେ ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଥାଏ ବୋଲେ ତମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତମକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଖଡ଼ା କରୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି ନାହିଁ ନାଚିବା ପାଇଁ ମାନେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା କି ନାହିଁ? ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ତମ ଯୋଉ ଏବେ ନାଟରେ ଯାଉଛ ବୋଲେ ତମର ଘର ଲୋକ ସପୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବୋଲେ ଏମିତି ଆଗରେ ମନା କରୁଥିଲେ କି? ଆଗରେ ମନା କରୁଥିଲେ ଯାହାନେ ବି ବୋଲତେ ପାଠଟା ପଢ ହେଲେ କ'ଣ ଯାଉଛୁ ନା ବୋଲତେ ହଁ ମାନେ ଏବେ ତ ତମେ ନାଟରେ ରୋଲ୍ କରୁଛ ସେଇଟା ତମର ସ୍କୁଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଲେ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ? କୁହନ୍ତି ନାଚିଛି ବି ଆଚ୍ଛା
ବୋଲେ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ସ୍କୁଲରେ ମିଶା ନାଚୁଛ ନାଇଁ କି ହଏ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି